Saya mau cerita apa yang pengalaman yang saya jalani selama 8 bulan terakhir. Kita mungkin bisa, nah ini dia nih, ini mau memamerkan itu rambut yang sangat kekinian pada zamannya. Itu pertama kali gue muncul di TV, Headline News, saking nervousnya waktu itu, sampai lupa nama sendiri. Sumpah gak bohong, jadi waktu itu tuh, seperti biasa kan Headline News tuh selalu menyebutkan nama, dulu kan di Metro kayak gitu tuh. Inilah Headline News bersama saya menyebutkan nama. Dan saya ingat ketika itu pertama kali siaran, di prompter tulisan namanya adalah presenter yang sebelumnya siaran. Which is, anak Jaksel. Which is, yang sebelumnya adalah Rahma Sarita. Jadi bayangkan gak sih pertama kali muncul di TV, saya memperkenalkan diri sebagai orang lain. Itu 17 tahun yang lalu. I want to share what the experience I experienced in the past 8 months. Well, this is it. I want to show that is the current hairstyle of its day. That's my first time on TV. Headline News. I was so nervous. I forgot my own name, I swear. As usual, in Headline News, you mention your name at the beginning. That's how in Metro TV. Like, this is Headline News. With me, mention your name, and I remember that's my first name. Which is the previous one was Rahma Sarita. Can you imagine? First time on TV, I was introducing myself as one else. That's 17 years ago. Catatan Najwa yang ini baru kurang lebih 3 bulan yang lalu dapat kesempatan wawancara eksklusif David Beckham, satu-satunya media yang dapat wawancara eksklusif itu ketika David Beckham datang ke Indonesia, dan ketika itu kita terkaget-kaget mau loh diwawancara eksklusif hanya tayang di YouTube. This Catatan Najwa is taken more or less 3 months ago, getting an exclusive interview with David Beckham. The only media that getting the exclusive interview when he visited Indonesia. We are surprised. We agreed for exclusive interview aired only on YouTube. Tapi sebetulnya rasa gatal ingin menggaruk keingintahuan dunia digital itu muncul bukan hanya belakangan. Gosipnya kan sakit hati dengan televisi lama, ada kasus dengan KPK, merasa independensinya dibelenggu sehingga kemudian keluar dari Metro TV dan kemudian membuat satu stasiun TV yang baru walaupun TV digital. Tapi yang jelas memang keingintahuan untuk menggorek dunia digital itu sesuatu yang sudah saya rasakan sejak lama. Karena saya merasa dunia berubah begitu cepat dan karena teknologi. Cara kita mengkonsumsi media seperti yang tadi diceritakan oleh Ardin, itu cara kita mengkonsumsi media sudah sangat berubah. Dulu itu nonton TV sesuatu yang secara khusyuk dilakukan bersama-sama. Jam 9 malam duduk di depan televisi nonton Dunia Dalam Berita kalau yang tahun 80-an. Ya nggak sih? Sampai 10 tahun belakangan saya rasa televisi masih menjadi salah satu medium paling penting. Sebetulnya hasil survei terakhir pun bahkan 3 tahun atau 2 tahun yang lalu masih bilang 90% penduduk Indonesia di atas usia 10 tahun mendapatkan informasi dan mengambil keputusan-keputusan penting lewat tayangan yang mereka simak di televisi. But honestly, the intrigue of stretching digital world was popped not only a little a time ago. The rumor has it her age for the last TV or tangled with corruption eradication committee, or feels her independence is shackled, she walked out of Metro TV, making her own TV through only digital TV. But for sure, the curiosity to dig digital world is something I feel since long time ago. Because I feel that world changed so fast because of technology. The way we consume media, as mentioned by Adrian, the way we consume media has been hugely changed. Back then, watching TV was done religiously together.
like at 9 p.m. sitting in front of TV watching Dunia Dalam Berita in the 80s, right? Till up to 10 years ago, TV was still one of the most important medium. Actually, a result of the latest survey, even in the last 2-3 years ago, still states that 90% of Indonesia above 10 are still getting information and making important decisions by programs they watch on TV. Jadi walaupun digital bergeliat sedemikian besar, walaupun dedek-dedek sebagian besar mendapatkan informasinya lewat tangan atau lewat handphone, tetap saja di Indonesia sampai sekarang televisi itu masih jadi medium utama. Walaupun trennya memang makin lama makin berubah. Karena ya itu, informasi ada di mana-mana sedemikian cepat dan tantangannya sekarang karena bukan lagi satu arah tapi dua arah, tantangannya bagi jurnalis bagaimana caranya untuk tetap bisa relevan, untuk tetap bisa menyampaikan pesan lewat medium yang begitu beragam. So, although digital is really so big, though mostly youngsters are getting information through phone, but still, in Indonesia, TV is still the main medium. True, the trend is slowly changing because information is everywhere so fast. And the challenge now is, since it's no longer one way but two way, the challenge for journalists is how to stay relevant. In order to deliver message through various medium, ada satu kisah yang waktu itu saya baca yang menggambarkan bagaimana teknologi bisa dengan mudah mengubah hidup seseorang. Pelukis di Prancis sangat terkenal, Ernest Masuar namanya, wafatnya di tahun 1891. Ia sangat terkenal di Prancis dan itu artinya terkenal di dunia karena kemampuannya untuk melukis wajah dengan sangat presisi. Bukan hanya wajah manusia, melukis objek apapun dengan sangat akurat. Saking terkenalnya, museum di Prancis itu di Paris mendedikasikan satu wing khusus untuk sang pelukis memamerkan karya-karyanya. Dan selalu disebut ia adalah pelukis yang paling akan bertahan lama. Semua orang percaya kemampuannya yang sangat luar biasa itu akan membuatnya dikenang sepanjang masa. Tapi tiba-tiba kamera ditemukan. Dan pada detik itu, skillnya, kemampuannya untuk bisa menggambarkan objek seperti hidup menjadi tidak lagi relevan. Pada detik itu, ia menjadi tidak lagi penting karena skillnya sudah tergantikan. There's a story I once read that describe how technology can easily change one's life. A painter in France, very famous, Ernest Maisonneuve was his name. He passed away in 1891, and he said, "I was famous in France," meaning he is known in the world for his talent to paint one's face very precise. On only human's face, whatever objects he painted accurately. Because he is famous, a museum in Paris dedicated a special wing for him to display his works. And he is constantly mentioned as the painter that will stay forever. People believe that his extraordinary ability will make him memorable for the rest of time. But suddenly, camera was invented. And at the very second, his skill, his talent to paint object almost real was no longer relevant. At the very second, he became unimportant because his skill was replaced. Itu penggambaran betapa kita harus selalu keep up with the change. Kita harus selalu berusaha mengikuti perkembangan karena kalau tidak kita akan ditinggalkan oleh perkembangan. Benjamin Franklin once said, "If we're finished changing, we're finished. If we're finished changing, we're finished, we're done." That's an illustration of how we have to always keep up with the change. We have to always follow progress.
Because if not, we are going to be left behind. Benjamin Franklin once said, "If we are finished changing, we are finished. If we are finished changing, we are finished. We are done." Masih perlukah sekarang kita jualan es batu ketika semua di rumah kita ada kulkas? Masih pentingkah kapal feri ketika jembatan penyeberangan ada di mana-mana? Apa kabar penjual ensiklopedia? Masih adakah yang punya ensiklopedia di rumah ketika Mbah Google begitu setia pada kita? Jadi tidak ada pilihan untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Dan itu yang saya sadari dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Do we still need to sell ice rocks when every one of us has refrigerator at home? Does ferries are still important when crossing bridge are everywhere? What about encyclopedia seller? Anyone still own encyclopedia at home when Google is so loyal to us? So there's no option to change. No option to change. That's what I realized. And make me more sold that technology is key. And if we don't master technology, we will be left behind. Tetapi problemnya lagi, hari ini kita menguasai satu aplikasi, detik berikutnya akan ada aplikasi yang baru. Hari ini kita menguasai satu skill, kita udah jago pada satu teknologi tertentu, hakul yakin besok harinya akan ada hal yang baru. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun. But the problem is, today we master one application. The next second there will be a new application. Today we master one skill. We are advanced on a certain technology. Believe that tomorrow there will be something new. Meaning what we need is not the technical skill, but what we need is the patience to always want to learn something new. Skill to become a lifelong learner that I think will make us relevant whenever and whenever. Jadi itu latar belakangnya. Kenapa kemudian saya dan beberapa teman berusaha belajar membuat hal baru, berusaha ikut dalam arus teknologi TV digital. Kami kemudian membuat Narasi TV. Saya ingin menunjukkan, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Narasi TV, karena kami memang belum launching. Insya Allah akan launching akhir tahun ini. Yang kami lakukan saat ini adalah mengumpulkan, belajar membuat beragam konten, kolaborasi jadi kunci. Saya percaya itu dan saya mengalami dan rasanya memang beda sih. Dunia industri digital dengan di televisi itu lebih kompetitif. Kalau di digital kolaborasi menjadi sangat sesuatu yang dirayakan bersama begitu. So that's the background. Why I and some friends try to learn on making something new. So we trying to follow the stream of digital TV. We then make Narasi TV. I want to show. Maybe many of you don't know Narasi TV yet. We haven't launched. Indeed, hopefully it will launch end of the year. What we are doing is to collect, learn to make various contents. Collaboration is the key. I believe that and experience that. Since for me it's really different. The world of digital industry and in TV it's more competitive. Even digital, collaboration is something that very celebrated together. Contoh kolaborasi misalnya kami berkolaborasi dengan Trans7 untuk menayangkan Mata Najwa. Kami berkolaborasi dengan Line Today waktu itu karena dedek-dedek sekarang nyimak beritanya dari Line Today. Kami berkolaborasi dengan Kurio, berkolaborasi dengan Detik, dengan Tribun. Beberapa kali konten-konten kami di-push sangat luar biasa oleh Tribun News yang sekarang kayaknya semua orang dapat beritanya lewat Tribun. Jadi kolaborasi dengan beragam pihak itu juga jadi salah satu cara kami untuk bisa belajar
mengetahui seluk-beluk dunia digital. Karena kalau soal konten, rata-rata orang narasi TV memang orang TV, sebagian memang ada yang dari Metro, nggak semua, bukan berarti saya ngebajak orang Metro, ada yang memang punya mimpi yang sama, belajar hal yang sama, kemudian ikut bersama-sama membangun narasi TV, karena kami percaya apapun yang tampil di layar akan melebihi waktu, melampaui generasi, membentuk wajah kepribadian negeri, terutama konten digital yang akan abadi selamanya. The example is collaboration or we collaborate with Trans 7 to broadcast Mata Najwa. We collaborated with Line Today since youngster now gets news from it. We collaborate with Kurio, we collaborate with Detik.com, with Tribune several times. Our contents are pushed amazingly by Tribune News. Seems that now everyone gets the news from Tribune. So collaborating with different sites is our way to learn, to know the twist in digital world. Because for content on average Narasi TV, people come from TV. Some are from Metro TV, but not all. But it doesn't mean I hack-jacked people from Metro TV. Some indeed have the same dream, learn the same thing, and then join to build Narasi TV, since we believe that whatever shows on screen will excite time, beyond generation, from face and personality of nation. Especially digital content that lasts forever. 2 hari yang lalu di Mata Najwa wawancara Ali Mohtar Ngabalin. Dan saya bilang ke Bang Ali ingat gak sih 4 tahun yang lalu dan sempat viral itu cuplikan ketika ia pertama kali ditunjuk menjadi tenaga ahli Kepala Staf Kepresidenan. Sempat viral tuh cuplikan Ali Mohtar Ngabalin ketika saya wawancara, waktu itu posisi dia sebagai salah satu juru bicaranya Prabowo Subianto. Kenapa Anda tidak mau memilih Jokowi? Apa urusannya saya dengan Jokowi? Saya ingat dia bilang gitu. Dan sekarang luar biasa mati-matian Jokowi 2 periode. Oh enggak, gayanya gini, lanjutkan gitu. Saya sempat protes, saya Duta Baca Indonesia dan L itu salam literasi gitu. Dan saya sempat ingat ketika dia lanjutkan, saya sempat protes agak keras. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah abadi. Begitu masuk internet, rekam jejak digital itu akan abadi dan itu yang semakin membuat kita harus sangat berhati-hati untuk membuat konten digital. So 2 days ago at Mata Najwa, I interviewed Ali Mohtar Ngabalin. And I said to him, Brother Ali, remember that 4 years ago, and it was viral, a clip when he is first appointed as expert staffer of presidential staff. It went viral. A clip of him when I interviewed him. At the time he was the chief, one of the spokesperson of Prabowo Subianto. Why you don't want to vote for Jokowi? What is my business with Jokowi? I remember he said that. And now, amazingly, he hustled Jokowi 2 periods. Oh no, his style is this. Continue. I once protested. I am the ambassador of Indonesian literacy, and L is literacy grading. I remember when he was like, I protested pretty hard, but the point I want to share is eternal. The moment it's on internet, digital track record will be eternal. And that's what makes us must be more cautious in making digital content. Cerita yang menarik, yang penting, yang evergreen tadi yang selalu dilakukan oleh Vice. Favorit saya Mamah Dede waktu itu bikin. Kita nonton rame-rame tuh di narasi, seru banget nih Mamah Dede diwawancara. Vice yang bikin. Jadi konten cerita yang menarik, yang orisinil, yang bisa menginspirasi, yang kami harapkan dan tentunya akan bisa melampaui generasi, membentuk wajah dan kepribadian negeri. Boleh langsung di skip ke video nggak? Nah ini jadi sekarang kita udah ada kurang lebih 12 program. Interesting story that important. Evergreen that always Vice done. Vice made one on Mamah Dede. We watched it together at Narasi TV. Very fun. She is interviewed. Vice made it. So interesting, original content stories that inspiring are what we hope. And for sure able to be beyond generation, form the face and personality or nation.
Well, now we have 12 programs. Mata Najwa, tayang di Trans 7, tayang di TV-nya di Trans 7, tapi tayang digitalnya di Narasi TV. Jadi yang nggak sempat nonton di TV bisa nonton di Narasi. Mata Najwa aired on Trans 7, aired for TV on Trans 7 but digitally on Narasi TV. So whom are not able to watch it on TV, watch it on Narasi TV. Kemudian ada yang catatan Najwa itu eksklusif khusus untuk di digital. Then Catatan Najwa is exclusive for digital. Ada Shihab-Shihab. Saya wawancara dengan Abi Quraish soal topik-topik keseharian atau isu-isu keseharian dari kacamata Al-Quran. Shihab, I interview Deddy Quraish Shihab on day-to-day topics or everyday issues from Quran perspective. Kemudian selebihnya adalah Avengers, kami mengistilahkan Avengers untuk para talent kami. Avengers narasi yang lain, ada Tompi dan Glenn, ada Dua Bujang. Kita kemudian ada program yang tanpa host, Buka Mata, program investigasi, kita ada Buka Data, kita ada Narasi People, kita ada Buka Buku, ada begitu banyak. Iya, kurang itu kode sebetulnya Bukalapak. Coba tolong bagian yang ini nanti di highlight ya. Jadi sudah buka-bukaan banyak. The rest is adventure. We call it adventures to our talents. And other Narasi TV adventures, there are Tompi and Glenn, Dua Bujang. We then have no-host programs. Buka Mata, investigation program. We have Buka Data. We have Narasi People. We have Buka Buku. There are so many. Yes, it lacks of. It's actually assigned for Bukalapak. Please make this part highlighted later. So we are let out many things. Nah, saya mau nunjukin ini dia cuplikan program-program Narasi TV. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Ini Najwa. Saya suka kemewahan. Ini semuanya pada baper gitu aja. Get zaman now. Gue Mario. Gue Eda. Bagus ya. Gambar. Kalau kamu. Karena Anda sekarang orang yang paling dicari-cari, Pak. Untuk meraih kekuasaan sebanyak mungkin. Ya sekitar 1 juta 2 juta per bulan. Teman-teman bakal lebih bersyukur lagi tinggal di Indonesia. Ini Pak Wakil Wali begini ya, apalagi kita. Bujang Show. Kita bakal nemenin lo. Saat ini saya sedang berada di masjidnya. 3 menit lagi, aku 3 menitan lagi. Apa yang mau tahu? Yang nyenengin di film ini menurut gue adalah sisipan unsur komedi. Mau kita bahas hari ini ada Dilan. Ya, jadi itu sebagian dari program-program Narasi TV dan kita kolaborasi dengan banyak pihak, misalnya dengan si Juki, Faza Meong, teman baik saya. Jadi konten si Juki, kontennya kita yang riset, kita kemudian mengusulkan kontennya, komiknya dia yang bikin. Jadi itu cara lain untuk menyampaikan informasi lewat komik dan sengaja memang namanya mau tahu, bawa tahu gitu ya. Kemudian juga kita juga kerjasama dengan PPI di seluruh dunia. Mereka menjadi mata-mata Narasi TV. Jadi karena dulu misalnya Piala Dunia, laporan dari sana, yang terjadi misalnya ketika pertemuan Korea Utara dengan Trump di Singapura, laporannya juga dari sana. Jadi mata-mata Narasi TV di seluruh dunia, itu juga cara kami untuk berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa mendapatkan konten. I want to show this is the clip Narasi TV programs. Yes, that are some of the Narasi TV programs, and we collaborate with many sites such as Sijuki, Fazameo, my good friend. So content of Sijuki, we do the research, then we suggest it. He makes the comic. So that's another way to deliver information through comic. It's called Mau Tahu. Yeah, it's bringing the tofu pun into it. Then we also cooperate with PPI all over the world. They become Narasi TV spy. Since then, for instance, the World Cup report from location on what's happening.
What happened, for example, during meets of North Korea and Trump in Singapore, reported from there. The spice of Narasi TV in the whole world is our way to collaborate to get content.